مسلمان تاؤتی ربت و راضی پکن، پنچ وقت تونی مزا مرچی بس آدھا پکن. مسلمان تاؤتی ربت و راضی پکن، پنچ وقت تونی مزا مرچی بس آدھا پکن. ہر کسی پنچ وقت نی مازا کنتن بس ادا، آئی جاگا یابی پی جنت بستا. ہر کسی پنچ وقت نی مازا کنتن بس ادا، آئی جاگا یابی پی جنت بستا. مسلمان تاؤتی ربت و راضی پکن، پنچ وقت تونی مزا مرچی بس آدھا پکن. ہر کسی پنچ وقت نی مازا کنتن بس قضا، آئی جاگا یابی پی جہنم تہا. ہر کسی پنچ وقت نی مازا کنتن بس قضا، آئی ٹھکانا یابی پی جہنم تہا. مسلمان تاؤتی ربت و راضی پکن، پنچ وقت تونی مزا مرچی بس آدھا پکن. مسلمان ہر وقتا توتی ربا یاد پکن، پنچ وقت تونی مزا مرچی بس آدھا پکن. مسلمان ہر وقتا توتی ربا یاد پکن، پنچ وقت تونی مزا مرچی بس آدھا پکن. مسلمان تاؤتی ربت و راضی پکن، پنچ وقت تونی مزا مرچی بس آدھا پکن. حافظ امر اللہ پبینی مزام بس دعا پکن، ربایا بھی مسجد آئے گا توفیق بدن. حافظ امر اللہ پبینی مزام بس دعا پکن، ربایا بھی مسجد آئے گا توفیق بدن. مسلمان تاؤتی ربت و راضی پکن، پنچ وقت تونی مزا مرچی بس آدھا پکن. مسلمان تاؤتی ربت و راضی پکن، پنچ وقت تونی مزا مرچی بس آدھا پکن. یہ نظم ریکارڈ بیکنگ و آواز حافظ امر اللہ لسنی. اور یہ نظم خطر خاص کے شخاران فرمائش کتا ہدایت حسنی حبیب تنہا حسنی، اور شخاران سورو فرمائش کتا مر اللہ میل، حافظ فضل اللہ فیضی، حافظ صبر اللہ، اور دوارا خاص کر فرمائش کتا خیر اللہ حسنی. مکسنگ المحمود اسلامک اسٹوڈیو، شاہجہان مارکیٹ، برما ہوٹل، سریاب روڈ، کوئٹہ.